Je crois que j'ai répondu. السلام عليكم. معلم درودي إذاعة النهجة. سيد عمارة شرف الدين. الحديث عن تكييف القوانين وعن القانون الأساسي الجديد الذي كان مقترح من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يتضمن مادة على أنه الشركة الواحدة تملك أو بإمكانها تمويل فريق واحد. سؤال ثاني، الحديث عن القوانين والسهر على تطبيق القوانين. من خلال ما شاهدته في برنامج السيد شرف الدين عمارة اليوم، الحديث عن الخروقات القانونية، الحديث عن بعض الأسماء التي تتواجد في المكتب الفيدرالي وهي لا تتوفر على الصفات والشروط القانونية للتواجد في المكتب الفيدرالي. كيف ستسهرون على تطبيق القوانين وأنتم بعض الأعضاء لا يتوفر فيهم شروط وصفات القانونية للتواجد في المكتب الفيدرالي؟ شكرا. Merci. Pour la première question, نجاوبك كرجل قانون وكمختص في قانون الشركات بالذات. كرجل قانون نقول لك انه ماهيش سوناتراك اللي هي اكسيونير في الشركات كامل. سوناتراك est actionnaire d'un club. Une des filiales de Sonatrach qui est indépendante, qui a ses propres organes statutaires, son propre registre de commerce, qui est actionnaire dans un autre club, une autre société, et ainsi de suite. Donc Sonatrach elle-même n'est pas actionnaire dans une société, dans une autre société, 3 fois, ou comme vous le dites, pas du tout. À mon sens, c'est légal, c'est tout à fait légal. Je ne trouve ou je ne vois aucune illégalité dans ça. بالنسبة للخروقات, vous avez parlé de خروقات في القانون, خروقات في التمثيل يعني في المكتب الفيدرالي. Vous savez, avant le مكتب الفيدرالي فاتوا par une commission de validation, par une commission électorale, فاتوا على لجنة الترشيحات. وهذا الأعضاء كانوا ديجا في المكتب الفيدرالي ومنهم وكانوا في الجمعية العامة. جو نو فوا با وين ما نشوفش أنا وين كاين خروقات يعني في القانون. الخروق. شكرا. ليزاسيز جلسات كرة القدم وليزاسيز دو فوتبول شفنا في 2017 في شهر ديسمبر 2017 كانت تنظيم السيمبوزيوم في سي سي والنتائج تاعو ما شفناش حتى الان يعني نتائج كبيره للسيمبوزيوم. هل يعني هناك فائده في تنظيم جلسات كره القدم وتدبير اموال اضافيه من خزينه الفاف لتنظيم جلسات وبالتالي ما شفناش نتائج؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني سكنتوا على عدم خروج الشركات الوطنيه من الفئه. عرفوا بان السيد شرف الدين عمارة هو رئيس مدير عام للمجمع الوطني. اذا كان السيد عمارة انتخب غدا راس الفاف هل سيبقى على راس مجمع مدار؟ عرفوا هنالك الفرق يعني شركه المدار هي مالكه لاغلبيه اسهم فرق شباب بلوزداد. هذا يتناقش فيها مع الفرق اللي انا نشوف في الجزائر في السابق كان هناك سيد قرباج مع شباب بلوزداد كان مدير على فرق شباب بلوزداد، فريق جمعيه شباب مع السيد عتيق مدور، كذلك فريق نادي بارادو مع السيد زوتشي. هل سيبقى سيد شرف الدين عمارة رئيس مجمع مدار؟ شكرا. Concernant les assises, l'organisation des assises, nous avons parlé de l'organisation des assises et elles seront du symposium qui a été organisé en 2017. Les assises vont permettre la concertation la plus large possible et la participation la plus large possible de la famille du football en Algérie. Le symposium de 2017, à mon sens, il ne faut pas dire qu'il n'a pas de résultat, mais au moins, lors de ce symposium, on a mis le doigt sur les points les plus sensibles de notre football. On les a découverts. Nous y travaillons. Enfin, bien sûr, il y a eu du travail. Les résultats, je ne peux pas porter un jugement ou faire une évaluation. Au moins ça. Maintenant, que les assises à venir vont être financées sur les fonds de la FAF, si on les finance sur les fonds de la FAF, considérez ça comme de la mauvaise gestion. Pourquoi? Parce que
des assises comme ça seront financées par les sponsors. On ne finance pas des assises sur les fonds d'une association, qui est la FAF. C'est pour cela que je vous dis, rassurez-vous, ils ne seront pas financés de moi, hein, si nous sommes élus. Ils ne seront pas financés sur les fonds de la FAF. Maintenant, devrais-je rester ou pas à la tête de Madar? Moi, je suis à Madar et je précise, messieurs les journalistes, que Madar est une entreprise publique à 100%. Nous ne sommes pas une entreprise émiratie. C'est une entreprise 100% algérienne. Que ça soit clair, parce que j'ai lu plusieurs fois dans certains papiers que le partenaire, je ne sais qui a fait je ne sais quoi. السلام عليكم. مصطفى بويفا الإذاعة الوطنية قناة الأولى. عندي إذا كان يمكن 3 أسئلة. السؤال الأول يخص بالنسبة لتعديلات القوانين الأساسية للفاف. تقول هي واحدة من الأولويات بالنسبة إذا كانت غدا إن شاء الله يتم انتخابات على رأس الفاف. هل سيتم الاحتفاظ بالمسودة التي تم الاتفاق عليها بين المكتب الفيدرالي السابق والفيفا أم ستكون هناك إثراء لهذه المسودة وتكون فيه بعض التغييرات؟ السؤال الثاني يخص المنتخب الوطني والناخب الوطني جمال بلماضي. الناخب الوطني جمال بلماضي كان أصدر بيان يوم الجمعة الماضي على موقع الفاف عبر عن قلقه بما يسود الكرة الجزائرية وكذلك انتخابات الفاف وكذلك قلق على مستقبل المنتخب الوطني. هل السيد شرف الدين عمارة المترشح لرئاسة الفاف تواصل مع الناخب الوطني حتى يقدم له تطمينات وضمانات وكذلك هل بالنسبة لأهداف المنتخب الوطني لم تكن في إشارة بالنسبة للبرنامج الذي تم عرضه بالنسبة للمنتخب الوطني اللي هو حائز على لقب كأس إفريقيا؟ هل الاتحادية ستحدد الهدف مع الناخب الوطني الاحتفاظ باللقب القادم في الدورة القادمة بالكاميرون وكذلك التأهل إلى مونديال قطر بحول الله؟ السؤال الثالث والأخير يخص بالنسبة للتمثيل الجزائري في الهيئات الدولية الكاف والفيفا. نعرف أن الجزائر اليوم غير متواجدة في هذه الهيئات الدولية منذ 2017. هذا أمر نقوله غير منطقي وغير عادي. الجزائر هي دولة بلد تاع كرة القدم وكذلك الجزائر بطلة افريقيا وغير متواجدة في المكتب التنفيذي للكاف وكذلك الفيفا. هل السيد شرف الدين عمارة في حال انتخابه غدا ستكون واحدة من الأولويات التواجد إن شاء الله بالنسبة للمكتب التنفيذي للكاف والعودة ونكون عندنا دور مهم على مستوى الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم؟ وشفنا ان الناخب الوطني كان تحدث كثير عن الكولاسة والتخوف بالنسبة للتحكيم وان المنتخب الوطني راه مستهدف من اطراف محددة. شكرا. شكرا سي بويف. Alors, le projet de l'amendement des statuts, j'ai pu avoir une copie, je l'ai vu. J'ai personnellement quelques réserves. Bien sûr que ces réserves sont pour moi, pour le moment. Je peux les partager avec les membres du bureau. Mais si nous sommes élus, je demanderai à mes collègues qu'on révise, qu'on jette un coup d'œil au moins, qu'on fait une deuxième lecture de ces statuts. Et c'est certain qu'on demandera l'avis des experts également, parce que personnellement, je veux des statuts qui sont exempts de toute considération subjective. Il faut que ces statuts-là répondent à des objectifs, d'abord soient objectifs, c'est-à-dire répondent à des critères d'objectivité, répondent à des critères de généralité et répondent à des critères d'exécutabilité. On ne va pas faire des statuts qui ne s'exécutent pas ou qu'on n'appliquera jamais. La FIFA regarde, je dirais, ce que nous faisons. La FIFA, bien sûr, intervient, accompagne. Et le statut ou le projet des statuts
sera certainement revu par le bureau et représenté à l'Assemblée générale pour son adoption avant, bien entendu, et bien sûr avec concertation des pouvoirs publics avant dans son adoption finale. Concernant l'amendement des statuts. Concernant l'équipe nationale et la déclaration de M. Jamal Belmadi, entraîneur national, moi je trouve que j'ai eu accès à cette information à travers la presse, à travers ce qui se dit sur les chaînes de télévision, et à croire ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire. Je crois que M. Jamal Belmadi a totalement raison de réagir pour dire que pour l'intérêt de l'équipe nationale. Il veut protéger l'équipe nationale et sa réaction est tout à fait normale. C'est un coach qui est jaloux de son équipe et n'importe qui à sa place aurait réagi de la même façon. Ça, je dis ça à travers ce que à quoi j'ai eu accès comme information. Le reste, je n'ai pas d'informations. Je n'ai pas contacté Jamal Belmadi. Je n'ai aucune qualité à le contacter, à part peut-être que je sois un fan de l'équipe nationale ou un supporter